Azul Fdawan, l'association هي وسقي تسد على فارماسي كيروس يوسي لي فارماسي كنا ديال لا ريجيون يوضيان سوينا كيران ديرنيامون ستيوف تاكيديوسان كوفيد سميتها كالفاريون دلتا نبغى نسقسي على فارماسيان كيروس هذا غادي ليا نمشي شويه حايد كيس قسم كدي بدا مع الساكي مادام كيروس خاف لها شو زعما ديني قيون طونك فارماسيان داكي شو زعما ديني سوينا كيران هناك Azul Flaouen, vraiment la situation صراحة والله قسمي بدي خدمة الدومين de la pharmacie c'est la première fois que j'affronte une situation aussi dramatique aussi difficile c'est vraiment difficile alors Asnini El Rachid il doit vraiment faire attention éviter les attroupements porter la bavette se faire vacciner faire vraiment attention parce qu'on est sur le terrain. Soit les rachines, soit les malades. On a perdu beaucoup de nos malades et c'est vraiment triste et désolant. Il faut faire vraiment attention. Même les grossistes, ça voilà. Personnellement, les grossistes pour avoir des produits, pour renouveler mes stocks, il n'y a rien sur le terrain. Donc c'est vraiment désolant. C'est dû شو سوالت مي en tant que pharmacien c'est dû شغل la négligence les citoyens بصح لا نيغليجونس لا نعاود نقارن ولاش لا نيغليجونس الغاشي فون با اتونسيون الغاشي وتسمن راه بلي لو فيروس كاين اللي اكزيست لي جون يديز بلي سا نيكزيست با مين يكون يقلا سور لو تيران تولي بلي كاين اللي اكزيست تولي بلي لا مالادي كيثلا بلي لا ثنق il faut faire attention il faut éviter tout attroupement شو تصوير يعني لي كونساي تصوير تفكري غاشي ما تروح عند هنا هذا كيتساوينا ميديكامون شغل زقدن بارابور زيفني oui la demande elle a vraiment augmenté on est obligé de rationner certains médicaments on peut pas satisfaire toutes les ordonnances complètement il a une petite ration pour pouvoir satisfaire tout le monde dans les rachis سنين ما نروحوا en famille pour servir une ordonnance اي غير ماشي يون كنديه سنويه راه بقي مني فون سبروتيجي نروحوا en famille تاوين دار شي مشطاح تاوين دي فامي ديك الشمال دي فوا سون بافيت دي فوا يسبروتيج با خدمن قراسن دو فيغ اتونسيون دي روح كان يون غادي يروح يون بوغ سيرفي لوردونونس وهي تبقي من على ميزون سو بروتيج تبقي من دي لا فواتور فوالا تبقي من دي فاران غادي نرجعو للتورنسان نخدم لا ديستانسياسيون ils vont faire attention des fois انت كتسلي كونسيي الغاشي انت كتزعفن فلانه غيقارن غير غتقارن ما كاع تسوفوا ما ديك الوغ اون سي با كومون سو كومبورتي الوغ الغاشي اكون يهضر بو فوالا ان بو دو سيفيزم il faut la dénonciation voilà parce que si on fait rien la situation elle va se compliquer et ça va être vraiment dramatique اسمها السيناريو الايطالي اللي عاود بعيد الشهر ذاك voilà on va arriver au pire ce sera peut-être un confinement total non je ne sais pas ce qui pourrait arriver واش مين هي يضرب وساكي مشي سوا ديال لا فارماسي ديال لا سيمانه كي كان bon j'ai pas travaillé j'étais pas de garde mais avant-hier j'étais de garde j'ai vraiment c'était une journée infernale il y avait beaucoup de malades il y avait une forte demande sur les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les antitussifs, sur les fortifiants et tout. Alhamdoulilah, on a pu servir tout le monde, mais les stocks ils sont en train de baisser. Il reste presque pas grand-chose à servir après. Et chez les grossistes, il n'y a pas de médicaments aussi pour se fournir aux médicaments. اسك تصوير لي جون غاين شويه كونسيون ديال لا سيمانه كيما كيقولنا ديسي يقولنا ça va déjà en prière aujourd'hui ça va les gens ils commencent un petit peu à rester chez eux ils commencent à porter la bavette la plupart c'est possible je ne sais pas c'est possible que ce soit la chaleur mais il y a aussi la panique les gens ils commencent à paniquer vu qu'il y a beaucoup de décès dans la région les gens ils paniquent. Oui, il y a des malades hospitalisés, il y a beaucoup de malades qui sortent des hôpitaux, qui prennent leur traitement. Il y a beaucoup de malades qui ont besoin de respirer. Moi, personnellement, je reçois beaucoup de gens qui sont à la recherche de respirateurs.
des extracteurs d'oxygène. Donc ce sont des malades qui ont été confirmés. Et dans le scanner, voilà, il va voilà, le scanner qu'il faut vraiment qu'ils soient mis sous oxygène. Et l'oxygène, c'est pas médical, c'est fait, non? Oui, Parce que il y a au niveau de des la organismes, pharmacie. non, pas au niveau de la pharmacie. Il y a des organismes, il y a des grossistes qui font ça. Donc, تنميرتي لو شوفنا ضدنا لي جون je vois des nerfs, le rachis noir, ils doivent faire attention. Ils font باسكو attention. الفارماسي ديال لا ريجيون تلاقي مونطريد بوياون ما ينفعش. Bien sûr, s'il y a des pharmaciens qui me sollicitent personnellement, s'il y a des pharmaciens qui m'appellent, qui me sollicitent pour un médicament, pour une aide, c'est normal. Moi, même si j'ai besoin d'un médicament pour un de mes malades, j'appelle les confrères qui me répondent généralement positivement et tout, on s'entraide, il n'y a pas de souci. تنميرتي لما لو شوفوا ضدنا ضدنا اش بعد نينا هذا غيك صربي يهماكي الهمه كاع غادي فكا ان شاء الله ربي هذا غيك سكون شتاقي تغالدوني انا هي شمزي ليا ان شاء الله وكذا كنت بون فور بيد فكر بالصبر كنت واش ولي نسن نفلس نقيا فور بيا ان شاء الله ويا هذا كنت نشفور بي وكذا هي نشفور بي ان شاء الله فوالا هذه قلت انا والله والله لا سيتوياسيون صفر فرانشمون استوحش والله السوحش voilà tout le monde vit dans la panique et dans la détresse. Ouais. Même le stress, il Oui, le stress, oui, tout le monde est stressé, tout le monde vit dans la panique. هذه فكر بقلها. تنمية لا يا ويشغل صحة. صحة.